السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجددا. ومع إن شاء الله امتحانات. دونك غادي نبداو دابا واحد السلسلة ديال الامتحانات متنوعة كتهم المؤلفات بثلاثة بإذن الله عز وجل. D'accord. Alors, je lis le premier examen qui est un examen régional. دورة يوليوز 2015 أكاديمية جهوية جهة الدار البيضاء الكبرى. Je lis le texte. À entendre Madame Vauquet. Alors, à entendre Madame Vauquet, cet homme si bien conservé, sain comme son œil et avec lequel on pouvait avoir encore beaucoup d'agréments, était un libertin qui avait des goûts étranges. Alors, un libertin, le mot libertin كاين liberté. ملي كنقولوا على شي واحد ان ليبرتين يعني انسان متحرر، وملي كنقولوا على يعني انسان متحرر في غالب الاحيان كنهضروا على التحرر يعني من ناحيه ان الانسان ما عندوش يعني ما عندوش ضوابط أخلاقية إلا بغينا نقولوا، يعني كيعيش واحد النوع من الحرية يعني على مستوى الممارسات هذا داكوغ، ما عندوش حدود إلا بغينا نقولوا، كيعتبر راسو بأنه ما عندوش يعني أنه حر يدير اللي بغا. qui avait des goûts étranges اللي كان عنده يعني واحد الأذواق غريبة. Voici sur quel fait la veuve Vauquet appuyait ses calomnies. ولا veuve Vauquet عرفنا الأرملة مالكة لا بونسيون يعني كانت كتبني هادوك لي كوميراج ديالها ديك الغيبه ديالها وديك الفرضيات ديالها على لو بير غوريو على مجموعه ديال الاحداث كانت لاحظتها وشافتها هي غير في اطار الظن. Quelques mois après le départ de cette désastreuse comtesse qui avait su vivre pendant 6 mois à ses dépens, un matin avant de se lever, elle entendit dans son escalier le frou-frou d'une robe de soie et le pas mignon d'une femme jeune et légère qui filait chez Goriot, dont la porte s'était intelligemment ouverte. هذا الباساج كنت قريته معكم في هذوك لي بارتي اللي كنت بديت كنشرح وتوقفت. دونك كنا هضرنا على هاد لا كونتيس اللي كانت سكنت بوندون 6 موا شي مدام فوكي، واللي حتى هي كانت طامعه انها ربما تزوج بلو بير غوريو. سا نا با مارشي، دونك هربت واحد الصباح مشات بلا ما تخلص 6 شهور ديال الكرا والماكله اكسيتيرا. وكانت مدام فوكي كانت كلفتها باش يعني تجس النبض ديال لو بير غوريو من ناحيه، حيت ما حنا شفنا كيفاش ان مدام فوكي يعني كانت عينيها حتى هي على لو بير غوريو. دونك واحد الصباح مدام فوكي فاقت على الصوت ديال واحد يعني حركه في الدروج ديال كسوه اون روب دو سوا داكوغ. وكيفاش انو لو بير غوريو يعني فتح الباب وشدو. Aussitôt la grosse Sylvie هي la cuisinière vint dire à sa maîtresse qu'une fille trop jolie pour être honnête, mise comme une divinité, chaussée en brodequin de prunelle, qui n'était pas crottée, avait glissé comme une anguille de la rue jusqu'à sa cuisine et lui avait demandé l'appartement de monsieur Goriot. Madame Vauquet et sa cuisinière se mirent aux écoutes. Donc مشاو كيطلقوا ودنيهم على الباب ديال لو بير غوريو et surprirent plusieurs mots tendrement prononcés pendant la visite qui dura quelque temps. دونك يعني سمعوا بعض الكلمات بعض العبارات اللي فيهم واحد النوع من المحبة من الحنان من l'affection entre les deux personnes. Quand monsieur Goriot reconduisit sa dame, la grosse Sylvie prit aussitôt son panier et feignit d'aller au marché pour suivre le couple amoureux. Donc هذه كنت شرحت انا هذا الباساج. une fois Goriot مشى باش يوصل لا دام اللي جات لعندهم، شنو دارت لا كويزينيير؟ شدات واحد لو بانيي ديالها القفه ديال التقديه اي فيني. عقلتوا على هاد فيني انا شرحتو لكم، قلت لكم فاندغ. فيني سي لو باسي سامبل دو فيرب فاندغ سيتادير فير سومبلون. دارت مسها غادا تقدى وهي في الحقيقه كانت غادا تابعاهم باش تشوف شكون هما واش تقصى الاخبار ديالهم بور سويفر لو كوبل امورو. دونك هما بالنسبه ليها سيتي ان كوبل امورو. دونك هذيك السيده اللي جات تزور غوريو سي اون ميتريس يعني عشيقه ديالو. Madame, dit-elle à sa maîtresse en revenant, il faut que monsieur Goriot soit diantrement riche tout de même pour les mettre sur ce pied-là. Figurez-vous qu'il y avait au coin de l'estrapade un superbe équipage dans lequel elle est montée. رجعات يعني مستغربة ومتفاجئة عند لا ميتريس ديالها كتقول ليها بأن لو بير غوريو أكيد أنه غيكون لاباس عليه، لأن من وصل السيدة
وصّلها يعني للراس ديال الزنقة، وكانت كتساينها واحد العربة avec un superbe équipage، يعني كيقودوها واحد الخيول، يعني داك الشي روعة، وهي طلعت في ديك العربة ومشات. Pendant le dîner, Madame Vauquer alla tirer un rideau pour empêcher que Goriot ne fût incommodé par le soleil dont un rayon lui tombait sur les yeux. كيما كنت قلت لكم أن ملي كنقولوا le dîner c'est un peu le souper، كانوا كيتعشاو هما بكري. d'accord. alors donc c'est un peu le souper. باقي الغروب الشمس. donc il y avait un rayon de soleil qui tombait sur les yeux du père Goriot. Alors Madame Vauquer est allée tirer les rideaux et elle en a profité pour glisser un mot, bien sûr, au père Goriot. Alors, vous êtes aimé des belles, monsieur Goriot. قالت له انت يعني كيبغيوك العيالات اللي زوينين. لو سوليل فو شيرش. دونك هنا سي اون ميتافور، يعني جالسه كتستهزئ منه كيفاش ان الشمس تبحث عنك، كيفاش ان كيف ما هاد الشمس دابا اللي غطيت عليك انا بلو ريدو، كيفاش ديك البنت اللي جات عندك تزورك في الصباح بديك الجمال وبديك d'accord en faisant allusion، يعني وهي كترمز لمن à la visite qu'il avait reçue. Peste, vous avez bon goût, elle était bien jolie. C'était ma fille, dit-il avec une sorte d'orgueil dans lequel les pensionnaires voulurent voir la fatuité d'un vieillard qui garde les apparences. قال لها هذيك راها بنتي، قالها ليها بواحد النوع من الفخر، ولكن كاع القاطنين ديال ديك لا بونسيون يعني شافوا فيها غير واحد العجوز اللي باغي يحافظ على المظاهر، واللي ما باغيش يعترف بأنه عنده علاقات يعني غير شرعية وهذا. Un mois après cette visite, Monsieur Goriot en reçut une autre. Sa fille, qui, la première fois, était venue en toilette du matin, vint après le dîner et habillée comme pour aller dans le monde. Les pensionnaires occupés à causer dans le salon purent voir en elle une jolie blonde, mince de taille, gracieuse et beaucoup trop distinguée pour être d'un père Goriot. Donc, يعني شهر من مور ديك الزيارة الأولى جات عاوتاني لعندو الزيارة وحدة أخرى. سيتي لا ميم في، ولكن هما ظنوا بأنها مرا وحدة أخرى جات تزورو. علاش؟ لأن جات بملابس أخرى. المرة الأخرى كانت جات باللباس ديال الصباح، ودابا جات باللباس ديال السهرة. Sa fille qui, la première fois, était venue en toilette du matin, en toilette, c'est-à-dire en portant les vêtements, les habits du matin, vint après le dîner et habillée comme pour aller dans le monde. يعني لابسة la robe de soirée اللي غادي تمشي بها لواحد الحفلة مع الطبقات النبلاء. Les pensionnaires occupés à causer dans le salon كانوا مشغولين جالسين كيهضروا causer discuter في الصالون pour voir en elle une jolie blonde. donc لاحظوا يعني يقدروا انهم يعني يلتقطوا بعض التفاصيل ديال هاد السيده هذه une jolie blonde mince de taille gracieuse et beaucoup trop distinguée. شافوا فيها واحد البنت زوين، واحد المراه زوينه ولا كي دايره ايتو، واللي ما يمكنش تكون يعني خارجه من الصلب ديال غوريو الا بغينا نقولوا. غوريو كي بايي انكور 1200 فرون دو بونسيون. في ديك الوقيته هذيك كان لو بير غوريو مازال غيش، مازال عنده مدخول مزيان، باقي ساكن في الريتشوسي، يعني في الريتشوسي، يعني باقي كيخلص 1200 francs de pension. Madame Vauquer trouva tout naturel qu'un homme riche, eux 4 ou 5 maîtresses. donc هما سحب لهم بان ما عندوش غير عشيقه وحده، عنده 4 ولا 5 كل مره كتجي وحده. دونك بحكم انه كيخلص 1200 فرون باغ موا دو بونسيون، دونك هو جاتهم عادي انه يكونوا عنده 4 5 6 7 ديال العشيقات، دونك عنده الفلوس باش يصرف عليهم. اي لو تروفا ميم فور ادروا دو لي فير باسي بور سي في. وقالت تبارك الله عليه زعما كيقول لنا هادو بناتو. Elle ne se formalisa point de ce qu'il les demandait dans la maison Vauquer. Seulement, comme ses visites lui expliquaient l'indifférence de son pensionnaire à son égard, elle se permit, au commencement de la 2e année, de l'appeler vieux Matou. ولكن بحكم كما قلنا هي كانت عينيها عليه وكانت طمعة انها تزوج به. ملي شافت ديك لي فيزيت زعما بقاو غاديين وكيتكرروا داكشي، وكيفاش انهم يعني بحال لانديفيرونس هي اللامبالاة. lui expliquer l'indifférence، يعني ديك الزيارات هما اللي فسروا ليها وشرحوا ليها عدم الاهتمام ديال غوريو بها. دونك ما بقاتش هي يعني ولات النظرة ديالها لو بير غوريو بدات كتبدل. enfin quand son pensionnaire tomba dans les 900 francs. donc alors من بعد
في la deuxième année donc le père Goriot ما غيبقاش يقدر يخلص 1200 غادي يطلع l'étage وغادي يبقى يخلص غير 900 francs et lui demanda fort insolemment ce qu'il comptait faire de sa maison en voyant descendre une de ces dames. Le père Goriot lui répondit que cette dame était sa fille aînée. Oui, alors مني شافت السيد بدات الثروه ديالو كتنقص ويعني وطلع في ليطاج ونقص من الثمن ديال الكرا ديالو، يعني اضطرت انه تسولو بوقاحه. كنت شرحت لكم هاد انسولونس وانسولامون بوقاحه، واش هي باغا واش هو زعما يدير من الدار ديالها ان بورديل الا بغينا نقولوا. D'accord. En voyant descendre une de ces dames, le père Goriot lui répondit que cette dame était sa fille aînée. قال لها بان هذيك البنت راه بنتي الكبرى. Vous en avez donc 36 des filles. قالت له شنو واش عندك 36 بنت؟ dit aigrement Madame Fouquet. Je n'en ai que 2, répliqua le pensionnaire avec douceur, avec la douceur d'un homme ruiné qui arrive à toutes les docilités de la misère. قال لا لا، وحنا عارفين بأن le père Goriot il disait la vérité, mais les autres pensionnaires ne le croyaient pas bien sûr. Je n'en ai que 2, répliqua le pensionnaire pardon avec la douceur d'un homme ruiné، يعني بديك الصوت الهادئ ديال واحد الرجل يعني الذي يعني على مشارف الإفلاس. ruiné يعني qui a fait faillite et qui arrive à toutes les docilités de la misère ولا كيعيش واحد النوع من البؤس. Et voilà donc notre texte. Alors pour les questions. Contextualisation du texte, la question numéro 1, recopier puis compléter le tableau suivant. Alors, vous allez le recopier sur votre feuille, s'il vous plaît. Je vais travailler oralement cet examen pour gagner du temps. D'accord? غادي نخدم شفويا هاد الامتحانات هادو باش نربحوا الوقت. Alors, auteur de livre, عرفناه, c'est oui, Honoré de Balzac. C'est très bien. Titre de l'œuvre. Oui, c'est ça. Le père Goriot. On n'oublie pas. L majuscule, le. P majuscule, père. D'accord? G majuscule, dial Goriot. C'est très bien. Le siècle de l'œuvre, c'est ça. Le 19e siècle, le personnage principal de l'œuvre. هنا باش ما خصكم تردوا البال، راني حطيت لكم واحد المنشور هذه 3 ايام على هذا الموضوع هذا. دونك واخا العنوان ديال الكتاب ديال الروايه لو بير غوريو، ولكن الشخصيه الرئيسيه في القصه هو اوجين دو راستينياك. اسكو سي كلير؟ لان اوجين دو راستينياك هو اللي غادي تلاقى فيه كاع يعني هذا اللي بغينا نقولوا الخيوط ديال القصص. غيكون عنده خيط مع لو بير غوريو، خيط مع فوتخا، خيط مع مدام دو بوسيون، خيط مع ديلفين دو نوسينغان etc. Donc le personnage principal c'est Eugène de Rastignac. D'accord? Voilà, c'est très bien. Alors, deuxième question. Ce texte appartient à l'une des parties suivantes de l'œuvre. Choisissez et justifiez. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? قالوا لكم هذا المقطع هذا النص اللي بين يدينا. D'accord? مأخوذ، حنا عارفين بأن لو بير غوريو فيه 4 ديال لي بارتي. لا بروميير، لا دوزيام، لا تروازيام et la quatrième. D'accord? هما عاطينكم هنايا 2 ديال لي بارتي وكيقولوا لكم من أين بارتي مأخوذ هذا النص. واش من لا بروميير بارتي لا بونسيون فوكي اولا من لا كاتريام بارتي لا مور دو بير غوريو. حنا قرينا هادشي وشرحنا الحمد لله. الناس اللي تبعوا معايا لي فيديو غادي يجاوبوا بعينيهم مشدودين. سي لا بروميير بارتي. سي تري بيان. Voilà. Question numéro 3. Dans ce texte, la grosse Sylvie, اللي هي لا cuisinière, poursuivait un couple amoureux. كانت غادا تابعة غادا من مور un couple amoureux. De qui s'agit-il? شكون هو هاد لو couple amoureux? Donc, c'est le père Goriot et sa fille. C'est très bien. Voilà, le père Goriot et sa fille. C'est très bien. 4. Les pensionnaires occupés à causer dans le salon. Dans ce relevé, le mot souligné est-il? Je vois le mot souligné là. Les pensionnaires. Les saklines la pension. Est-ce une métonymie, une antithèse, une hyperbole? دابا حنا شنو هي لا ميتونيمي؟ لا ميتونيمي هي ملي كنعبروا على لو كونتوني بار لو كونتونون. ما عرفتش كيفاش كتسميوها بالدارجه بالعربيه. ملي كنقولوا مثلا استفاق المنزل او لا
لو ستاد ابلودي. واش لو ستاد هو اللي صفق؟ لا، ولكن الجمهور اللي في لو ستاد. اسكو سي كلير؟ ملي كنقول جي بي مون فير ويا جي بي ما تاس، واش انا شربت لاطاس؟ لا، شربت المحتوى ديال لاطاس. اسكو سي كلير؟ دونك لا ميتونيمي هي هذه. اون انتيتيز، لونتيتيز عرفنا انتي يعني عندنا التضاد، هنا ما عندناش التضاد. لي بونسيونير اوكوبي ا كوزي دون لو سالون، يعني السكان ديك النزل كانوا مشغولين كيناقشوا مع بعضياتهم في الصالون. اون هيبربول هي المبالغه، ما عندناش هنا مبالغه. دونك هنا عندنا لي بونسيونير، في بونسيونير عندنا لو مو بونسيون، لا بونسيون اللي هو النزل. دونك النزلاء، النزلاء. D'accord? Donc c'est une métonymie. C'est une métonymie. Donc vous allez mettre, voilà, c'est une métonymie. Que remplace? Alors هنا السؤال شنو هو؟ Que remplace le mot souligné? Les pensionnaires, que remplace le mot souligné? Les habitants de la pension de Madame Vauquet. Ah, les pensionnaires occupés à causer dans le salon. Dans ce relevé, le mot souligné est-il une métonymie, une antithèse, une hyperbole? D'abord, vous allez répondre, c'est une métonymie. D'accord? Que remplace le mot souligné? Il remplace les locataires. Les locataires, yani les habitants, d'accord? Ou bien c'est mieux, donc les locataires, hein? Les gens qui louent une chambre ou bien un appartement chez Madame Vauquet, les locataires. Enfin, les gens qui habitent à la pension de Madame Vauquet. جاوبوا عليها كما بغيتونا، ما كنكونوش كنصحوا الاخطاء. ملي كنعرفوا بان التلميذ مجاوب وفاهم كنعطيو لا نوت هنايا. اوكي سي تري بيان. كيستيون نيميرو 5. 5 دابا انا هنايا. داكوغ Voilà, أنا في 5 دابا. Les filles du père Goriot sont comparées à des maîtresses. البنات ديال الأب غوريو يعني مشبهين يعني بعشيقات، les maîtresses. Montrez-le à travers 2 relevés dans le texte. يعني يبين لنا هذه المسألة من خلال 2 ديال التعابير اللي غادي مأخوذة من النص. دونك غادي نرجعوا هنايا للنص باش نشوفوا فين كاينة. Alors غادي نمشيو غادي نقراو من هنا. Aussitôt la grosse Sylvie vint, d'accord? Vint dire à sa maîtresse qu'une fille trop jolie pour être honnête, mise comme une divinité, chaussée en brodequin de prunelle qui n'était pas crottée, avait glissé comme une anguille de la rue jusqu'à sa cuisine. Elle lui avait demandé l'appartement de Monsieur Goriot. Madame Vauquet et sa cuisinière se mirent aux écoutes et surprirent plusieurs mots tendrement prononcés pendant la visite qui dura quelque temps. Quand Monsieur Goriot reconduisit sa dame, la grosse Sylvie prit aussitôt son panier et feignit d'aller au marché pour suivre le couple. Donc, poursuivre le couple amoureux. Madame, dit-elle à sa maîtresse en revenant, il faut que Monsieur Goriot soit diantrement riche, tout de même, pour les mettre sur ce pied-là. Figurez-vous qu'il y avait au coin de l'estrapade un superbe équipage dans lequel elle est montée. Pendant le dîner, Madame Vauquet alla tirer un rideau pour empêcher que Goriot ne fût incommodé par le soleil, dont un rayon lui tombait sur les yeux. Vous êtes aimé des belles, Monsieur Goriot. Le soleil vous cherche, dit-elle en faisant allusion à la visite qu'il avait reçue. Peste, vous avez bon goût, elle était bien jolie. C'était ma fille, dit-il avec une sorte d'orgueil, etc. Un mois après cette visite, Monsieur Goriot en reçut une autre. Sa fille qui la première fois était venue, je suis là donc, en toilette du matin, vint après le dîner et habillée comme pour aller dans le monde. Les pensionnaires occupés à causer dans le salon purent voir en elle une jolie blonde, mince, de taille, gracieuse et beaucoup trop distinguée pour être d'un père Goriot. Donc, نرجعوا للسؤال نشوفوا شنو كيقول لنا. Les filles du père Goriot sont comparées à des maîtresses. Montrez-le à travers 2 relevés dans le texte. Donc, هذه مزيانة، هذه غتصلح لينا. D'accord? ها هو le premier relevé ممكن نهزو هذه. voilà. Les pensionnaires. D'accord? ممكن ناخدو هذه الجملة هذه. هاهي. ممكن ناخدو هذه الجملة هذه. D'accord? هذه الجملة هذه مزيانة. Pardon, c'est là. Alors, c'est là.
les pensionnaires, d'accord, les pensionnaires occupés, c'est le d'accord, c'est le les pensionnaires occupés à causer dans le salon pour voir en elle une jolie blonde, mince de taille, gracieuse et beaucoup trop distinguée pour être d'un père Goriot. Voilà, et point, jusque-là. Hada, c'est un relevé. Ça fait Goriot payait encore 200 francs de pension. Madame Vauquet trouvait tout naturel qu'un homme riche eut 4 ou 5 maîtresses. Aïe. D'accord? Et le trouva même fort adroit de les faire passer pour ses filles. هي عاوتاني عندنا هنايا دونك غادي نهزوها من هنا مدام فوكي دو دوزيام دونك مدام فوكي غنهزوها من هنا ها مدام فوكي صافي من هنا مدام فوكي trouva tout naturel qu'un homme riche eut 4 ou 5 maîtresses et le trouva même fort adroit de les faire passer pour ses filles حتى لهنا حتى لهنايا ها هو le deuxième énoncé. Ça fait Voilà, donc هادو كنظن كافيين. Et on passe à la question numéro 6. Question numéro 6. Aïe. Relevez dans le texte 2 mots ou expressions appartenant au champ lexical de la moquerie. Donc غادي ناخدو شحال 2 mots جوج ديال الكلمات أو لا عبارات إما كلمات أو عبارات اللي كينتميو للحقل الدلالي ديال السخرية. لا موكري هي السخرية. إما كلمات أو عبارات. ألوغ غادي نرجعو عاوتاني. ممكن ناخدو هادي اللي وصلنا ليها هنايا. هاد الأخرى هنايا هاد الجملة هاد العبارة هادي كاملة. هاهي. Vous en avez donc 36 des filles dit aigrement Madame Vauquet. هاهي كتسخر منو هنايا. داكوغ هاهي هادي فيها سخرية. اسكو سي كلير. وممكن ناخدو عاوتاني. هنا عاوتاني هاهي السخرية ديال مدام فوكي. بيست هاهي. إما تقول vous êtes aimé des belles monsieur Goriot أو لا بيست هادي عاوتاني vous avez bon goût elle était bien jolie حتى هادي كاينة جمل أخرين ولكن دابا هادو تما مزيان صافي دونك كاينة هادي وكاينة هادي دونك كاينة هادي وكاينة هادي فوالا صافي كيبينوا بأن كتسخر منه مدام فوكي كتسخر من لو بيغ Alhamdulillah, le père Goriot, ok? Alors, 7. Transformez la phrase suivante au discours direct en commençant par « Elle lui demande ». Alors, elle lui demande fort insolemment ce qu'il comptait faire de sa maison. Elle lui demande... Donc, elle lui demande fort insolemment ce qu'il comptait faire de sa maison. هي هذه الجملة. D'accord? Alors, هنا شنو مطلوب منا؟ مطلوب منا أننا نحولوا هاد لا فراز من لو ديسكور هنا. هذه c'est une phrase au discours indirect. On va la transposer au discours direct. D'accord? Donc, elle lui demande. Donc, c'est le présent ici. Elle lui demande, c'est fort insolemment. C'est le verbe introducteur. Elle lui demande. Elle lui demande. نكبروا الخط شوية. Alors, elle lui demande comment? Fort insolemment. بوقاحة. Fort insolemment. Fort insolemment. D'accord? Ce qu'il comptait faire. Donc, non, c'est une question. Alors, elle lui demanda fort insolemment. J'ai besoin de mettre les 2 points et d'ouvrir les guillemets. D'accord? Ce qu'il comptait faire de sa maison. Hein? Je reviens au texte. Now,
Parce que là, nous avons le passé simple. Il lui demanda. Pas il lui demande. Donc, il y a une erreur ici. Il lui demanda. Donc, il y a une faute ici. Il y a une faute. Il lui demanda. Donc, il lui demanda. L'imparfait, ما يمكنلياش تجي مع le présent. Est-ce que c'est clair? Donc, il lui demanda fort insolemment ce qu'il comptait faire de sa maison. Donc là, nous avons une interrogation normalement. D'accord? C'est une question directe. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il va lui dire? Ce n'est pas une question directe, non. Donc, ce qu'il comptait faire de sa maison, donc qu'est-ce qu'il va lui dire? Que. Donc, là, nous avons l'imparfait. Si nous avons l'imparfait dans le discours indirect, ça veut dire que nous avions le présent dans le discours direct. D'accord? Donc, que comptez-vous faire? D'accord? Donc, c'est elle qui parle. Elle lui demanda fort insolemment, donc il y a les soulatou, que comptez-vous faire de ma maison? Voilà. C'est une question. Que comptez-vous faire de ma maison? Et je ferme les guillemets. D'accord? Donc, on a une erreur. Donc, là, c'est elle lui demanda, s'il vous plaît. نرجع ناخذها لكم من هنايا. Oui, donc, comment est-ce que... Oui, alors... Donc, elle lui demanda fort insolemment. Ce qu'il comptait faire de sa maison. Voilà. Donc, c'était ça la phrase. Voilà. Elle lui demanda fort insolemment ce qu'il comptait faire de sa maison. Elle lui demanda fort insolemment, d'accord? Que comptez-vous faire de ma maison? Voilà. Question 8. Question 8. Montrez à travers deux indices du texte que la relation du père Goriot avec ses filles est coûteuse, voire ruineuse. إذا هنا كيقول لك يعني بين من خلال جوج ديال الدلائل غنخرجوهم من النص بأن العلاقة ديال لو بير غوريو مع بناتو علاقة اللي هي يعني غالية بزاف، elle est coûteuse يعني كيأدي عليها واحد الثمن غالي، داكوغ، وأنها elle est coûteuse وأنها كتأدي كاع للإفلاس ديالو، داكوغ. ألوغ هنا غادي نمشيو كنظن هنا للآخر. هما طالبين منا جوج ياك. Deux indices. Alors, deux indices. عندنا الأولى هنايا وهو أنه ولا انتقل من 1200 فرانcs ل 900 francs. Est-ce que c'est clair? Donc عندنا هذه. Enfin, quand son pensionnaire tomba dans les 900 francs, elle lui demanda fort insolemment ce qu'il comptait faire de sa maison en voyant descendre une de ses dames. Donc, هذه كاملة غادي ناخذوها. من هنا d'accord, deux indices من هنا حتى لهنا. من هنا غادي ناخذ الجملة من هنا حتى لهنا. d'accord. عاوتاني غادي ناخذو الجملة je n'en ai que deux répliqua le pensionnaire.
d'accord, avec la douceur d'un homme ruiné qui arrive à toutes les docilités de la misère. هاي عاوتاني عندنا هنايا. Donc عندنا هاد les deux phrases qui montrent que quoi؟ شنو عندنا هنا qui montrent que voilà, que la relation du père Goriot avec ses filles, elle est vraiment coûteuse, voire elle est ruineuse. Donc هما هادوك les deux indices. Alors maintenant, la troisième partie, les questions de compréhension, c'est votre réaction face au texte. Alors, question numéro 9, qu'est-ce qu'on vous demande? Selon vous, donc on a كيطلبوا الرأي ديالك. L'argent a-t-il influencé les rapports entre les personnages? Comment? إذا في رأيك واش المال يعني أثر على العلاقة ما بين الشخصيات؟ كيف؟ وي دونك هنايا واخا هو السؤال شوية ما واضحش، ولكن ممكن نقولوا كيفاش أن يعني مادام فوكي بالخصوص هنا مني شافت كيفاش أن لو بيغ غوريو يعني نزل من 1200 فرون في لا بونسيون ديالو مشى ل 900 فرون، ما بقاش كتعامل معاه بنفس التعامل وبدات يعني اسكو سي كلير؟ داكور فوالا. دونك شنو دايرين لينا هنايا؟ Selon vous, l'argent a-t-il influencé les rapports entre les personnages? Comment? Oui, l'argent a influencé les rapports entre les personnages. Nous avons remarqué comment le comportement de Madame Vauquet envers Goriot a totalement changé, d'accord, lorsque le Goriot est devenu pauvre. D'ailleurs, elle ne l'appelle plus le père, Monsieur Goriot, elle a commencé à l'appeler le père Goriot, d'accord, et elle ne le respecte plus comme avant, d'accord, voilà, donc on peut le dire. Selon vous, l'argent a-t-il influencé les rapports entre les personnages? Comment? Alors, on va dire pour la question 9. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, ou bien oui, tout simplement, oui. L'argent a influencé la relation entre les personnages. Alors Madame Vauquet est devenue insolente, oui ou non? Est devenue insolente envers Goriot, qui est devenu dont la fortune, ou bien qui a perdu sa fortune tout simplement, qui a perdu sa fortune. عبروا عليها غير بطريقة بسيطة. sa fortune. مبقاتش كاع كتحترمو فوالا. وهادشي من النص عندنا هنايا. D'accord? Voilà. Alors pour la question 10, qu'est-ce qu'on vous demande? Toujours à votre avis, quel sentiment Madame Vauquet éprouve-t-elle à l'égard du père Goriot justifié? À votre avis, quel sentiment Madame Vauquet éprouve-t-elle à l'égard du père Goriot justifié? Alors هنا حيت عندنا هنا من الأول هي كانت باغيه زعما هذا هو يعني لانديفيرونس داكشي ما داهاش فيها وداكشي، دونك ملي ما داهاش فيها وداكشي هي في الأول كانت كتبغيه ومن بعد شنو ولات كدير؟ ولات كتحقد عليه، وي و نو؟ دونك ملي كيقول لك هنا ا فوتر افي ولات دونك ديك الوقاحه وداكشي، دونك كيل سونتيمون؟ دونك كاينه ديك لانسولونس، دونك كاينه شنو غادي نقولوا لا رونكون، لا رونكون، وي و نو؟ ديس او ديبي elle l'aimait, oui ou non? Donc la colère aussi, elle est un peu en colère contre lui parce qu'il lui a préféré d'autres filles, des filles plus belles, plus jeunes, etc. D'accord? Alors, شنو نعاودو نرجعو.
À votre avis, quel sentiment Madame Vauquet éprouve-t-elle à l'égard du père Goriot? Justifiez. Alors, on va dire, elle éprouve, يعني هي تحس, elle éprouve, la colère, et la rancune, حقد. لأن هي اللي ولات كتنشر عليه ديك الإشاعات وداك الشيء. La rancune, الحقد. Elle éprouve la colère et la rancune. علاش؟ car Goriot ne s'est pas intéressé à elle. D'accord? Elle restait indifférent à son égard. يعني بقى لا مبالي. Elle restait indifférent à son égard. يعني بقى لا مبالي تجاهها، ما داهاش فيها وهي كانت طامعة أنه يتزوج بها. indifférent à son égard يعني تجاهها هي envers elle. هي عندنا envers أو لا à son égard, c'est la même chose. À son égard, vis-à-vis d'elle. Pardon. À son égard. Voilà. Elle éprouve la colère اللي هي الغضب, oui. La rancune هو الحقد. ماشي غير لا هين. La rancune هو داك الحقد اللي كيبغي الانسان معاه يتأرر راسو ينتقم. وداك الشيء اللي بقات هي كدير ملي بدات يعني كتغدي ديك لي كاميرات وديك لي غاكو عليه بانه يعني عنده العاشقات وهذا وهذا. Et voilà. Alors pour la production écrite, qu'est-ce qu'on nous dit? هذا هو اللي خدمت معكم البارح وحطيته لكم في لاباج. Certains pensent que le père Goriot est un bon père, d'autres pensent le contraire. أنا بدلت منه وحطيت لكم غير le plan simple. قلت لكم بأن certains pensent que Goriot n'est pas un bon père. D'accord? وهذا دونك بدلت في الموضوع شي شويه باش نعطيكم غير لو بلان سامبل باش نعطيكم الافكار. ممكن من بعد نحط لكم le sujet كامل. Voilà donc pour ce premier examen et je vais vous donc غادي نتلاقى معكم عاوتاني في امتحان اخر في كونديد او لا في إذا تكون ان فيو كوبل اورو. دونك راجعوا المعلومات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.